On ne combat pas contre la République. Nous avons arrêté 3 éléments du M23 AFC qui travaillent dans le compte de l'ennemi M23. Le monsieur que vous voyez, c'est lui qui est chargé de transporter les caissettes de munitions de l'ennemi. Et l'autre que vous voyez ici, c'est lui, l'agent des renseignements, qui fait les renseignements. Hujambo mahali popote ulipo ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Matumaini kwamba wewe ni mzima wa afya popote pale ulipo. Leo ni tariki 7 Jumapili mwezi wa Disemba mwaka 2025. Ni katika hali ya kukaribisha katika habari hizi za wiki, kwa maana ni katika mwisho wa wiki Jumapili hii. Basi nije nikupashe katika habari zote ambazo zilizoweza kuendelea kwa yale ambayo yaliweza kupatikana katika wiki hii na labda haukufaidia kuyasikia, na katika mengine ambayo wewe au kuweza kuyapata lakini katika hali tu ya kukupasha katika wiki hii. Tunapatikana mashariki mwake DRC, huku Kivu ya Kusini ndiko ambako kituo hiki cha habari kinakopatikana. Umekaribishwa pote pale ulipo, ajalishi uko Marekani, Ulaya, Asia na maeneo mengine katika Afrika, na wale wote walio katika nchi ya DRC, nyote mnakaribishwa katika kipindi cha leo ya kwamba upate kufaidia mengi. Ungana nami mwanzo hadi mwisho, lakini kwa kubonyeza kwenye subscribe hata kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu mapema. Nikupashe hali ya usalama katika maeneo tofauti tofauti kwenye uwanja wa vita, kutokana na mambo ambayo yanaendelea kuzagaa kwenye mitandao ya kijamii na kuonyesha mara ngapi Luvungi iko mikononi mwa waasi wa M23. Jambo hilo linaonekana kuwa uongo ambao unaendelea kuthibitishwa na watu wengi na kuonyesha kwamba Luvungi bado ingali mikononi mwa wazalendo, jeshi la Burundi, hata pia na jeshi la Kongo FARDC. Ni kuonyesha ya kwamba kutokana na hali ya usalama kuwa mbaya katika maeneo ya huko Luvungi, ikiwa tarafani Uvira, Kivu ya Kusini, mashariki mwake DRC, Luvungi kumesikika milio ya mabomu katika wiki hii ambayo iliweza kusababisha maafa na vifo kwa wakahaji wa maeneo hayo. Hata hivyo, kuweza kuondoka maeneo ambao wanakaa na kujielekeza maeneo mengine tofauti, ili ya kwamba kuepukana na hali mbaya ambayo inasababisha vifo kwa wakahaji kwa maeneo hayo. Licha ya jambo hilo, katika maeneo ya Luvungi ni tarafani Uvira, ni kukumbusha ya kwamba kutokana na hali ya milipuko ya mabomu katika maeneo hayo, watu 3 wameonekana kushikwa maeneo hapo ya Luvungi, kwa kuwa wao ndio sababu kubwa ya usalama kuwa mdogo maeneo hapo kutokana na mabomu ambayo yaliweza kuripuka. Hivyo vyanzo vya habari vinazidi kuonyesha ya kwamba hao watu ndio ambao walikuwa wanasababisha milipuko ya mabomu katika maeneo hayo na hata wakahaji kuweza kukimbia. Lakini kingine cha kuongeza zaidi, kutokana na tetesi imeonyesha ya kwamba hiyo ilikuwa ni njama ya waasi wa FCM 23 kuweza kuwatumia vijana hao, kwa sababu wakati watakapokuwa wanaanza shambulia huko Kamanyola, Katogota na hivyo kushukia hata Lubarika, na kuweza kuwaambia wao waweze kuripua mabomu katika maeneo ya Luvungi, ili ya kwamba iwe tu sababu ya kuwachanganya wazalendo, jeshi la Burundi, hata FARDC, ya kwamba waasi wa M23 wameshafika maeneo ya Luvungi na hivyo kuweza kusambaratika. Lakini hali ya vijana hao kuweza kushikwa imeweza kutapakaa na kuonyeshwa hata kwenye mitandao ya kijamii, kuthibitishwa mara ngapi wameshikwa hata kwa sauti hapa. Maneno ni mengi na tunaambiwa tusifuate sana vitu ya radio sosio. Batu beko wanakamatiwa, unasikia banasema huko mutu baviana ba Luvungi wewe alikuwa lipiwa mafuta na M23. Na maana ni batu yabo walikuwa beko tu mule ndani, bakataka kupanike na wale watu walikamatiwa. Luvungi haiko Tombe, Katogota haiko Tombe. Sasa unapenda ambiliwa habari gani? Kama unapenda habari nzuri, basi panda pikipiki uende, utaenda kukuta kule na utaenda kuona hali halisi yenyewe. Ilitangaziwa na maradio kusema wapi Kamanyola imegabulika.
imwa parti huko wazalendo, ingine ngambo iko ba M23. Sasa kule kote M23 ya kuye na rekipere juu unasikia hivi, wewe naona kwa tumakwambia habari, unapenda habari ya mzuri haya. On ne combat pas contre la République. Nous avons arrêté 3 éléments du M23 AFC qui travaillent dans le compte de l'ennemi M23. Le monsieur que vous voyez, c'est lui qui est chargé de transporter les caissettes de munitions de l'ennemi. Et l'autre que vous voyez ici, c'est lui, l'agent des renseignements, qui fait les renseignements de l'ennemi pour positionner, pour orienter l'ennemi à ce que l'ennemi sache les différentes positions de FARDC. En fait, la troisième personne que vous voyez ici, c'est lui, l'agent capteur, celui qui capte les images dans le compte de l'ennemi. Quand il y a des bombardements des drones ennemis qui bombardent des différentes positions de FARDC, c'est le monsieur ici qui se charge de prendre les captures, de faire des vidéos, d'envoyer dans le compte de l'ennemi. Aujourd'hui, grâce au bravoure et au professionnalisme des unités de FARDC, ils ont été arrêtés par les unités d'élite de FARDC à Luvungi, juste dans le pont Luvungi, pour ceux qui connaissent bien la cartographie. Kutokana na hali ya kuwa mbaya katika maeneo ya Katogota, Kamanyola katika wiki hii ya mapambano, kumeweza kuonekana anteni ya mawasiliano kuweza kuharibika, na hivyo kuonekana waasi wa M23 ndio ambayo kusikika wamefanya jambo hilo la uharibifu. Na baada ya tetesi zozote na mapambano ambayo yaliendelea kujiri huko tarafani Uvira, Kivu ya Kusini, ni kwamba hali ya usalama na maeneo hayo yanaendelea kuwa chini ya uangalifu wa jeshi za Kongo. Na hivyo nikumbushe kwamba ni maeneo ya Lubarika, Luvungi, Katogota, Kamanyola na hata huko Lulambo. Jeshi la Burundi hivyo kusikika kuenda huko maeneo kwenye uwanja wa vita ili ya kwamba kuweza kuongeza nguvu na kuweza kupambana dhidi ya wahasi wa M23. Na hayo hivyo ikithibitishwa katika sauti hiyo. Mimi na yeye bitendeka mzuri. Abaya kamata Luvungi Moshere. Luvungi ni basoda ya FARDC na bazalendo na Barundi. Bako bengi plein. Plein kabisa. Plein kabisa. Tout va bien. Ça ira. Actuellement siwezi kupatia precisement ya Lubarika yote. Meja tuko naongea na mwenye kwenye Mtiri ni mwenzetu mzalendo. Njoo akaita mwenye mwingine akamwambia kama M23 ko yule ya Lubarika kule kubilima ya Lubarika pale yuno Marupango. Me Lubarika centre habayafika ndani. Donc basoda ya Barundi njoo wako chini, mabulinga kule kote ni basoda ya Barundi na FARDC njoo bana yala Lubarika mpaka Luvungi. Mimi kusema shakamata bongo yabo kabisa. C'est mensonge. Bo hakuna gisi. Mimi batapigwa kabisa hii. Tunaanza kunaenda kama kamaze 13 za Barundi zilienda kule. Na benye walikuwa wangali tu kule na ba FARDC. Na mimi yote wapiga na vol donc tutabombarder njoo. Ni bombardement watafanza. Njoo hivyo. M23 wazishinda ili gouvernement papa taipiga na Rwanda tutaingia. Waje tayarisha tu kule vile tukapitia Kisenyi way kwenda Rwanda. Hali ya jeshi la taifa FARDC limeweza kushutumiwa vikali na kuonyeshwa uzembe wake kwenye uwanja wa vita. Na kwa nini kutokupiga Rwanda? Kwa sababu Rwanda inaona kama vile ni mchezo kwa mambo ambayo wanaweza kufanya. Lakini ayote yakiweza kuthibitishwa na kusemwa naye Andre Biadunia akiwa katika mji wa Uvira. Kuja tu kupana miza ngarde kubashene wenyewe waka wanakubali kuwa itizize na enemy. Nitatu kuambia kwamba jana FARDC imerehisile kukamata bajene 2 wenyewe walikuwa na komunike na FARDC na walibaua. Population liwaambia hatuwezi kuacha watu wakawaua kunivua Nyamutiri. Laki wa Luvungi wanajua bien sana. Inakuwa mzema walikuwa na mwita Kabumbwe na mwenzake mmoja. Walibaua na mavideo zao ziko zinasirikile kwa rezo sosio. Walibaua paske ni batretre wa miaka mingi, haiko baleo. Ni tangu zamani wanabaimbaka tukua tunabakatalia. Tena chungu imefuniko imetoka kuchungu. Wamewakamata wako wa communication na enemy na wasoda wako wanapita na wako na mafilme.
donc bale batu mbili bameuawa. Renseignements za kwetu zinatuambia kwamba mko wengine wa jeune wenye walikuwa wanatumika na meme equipe baliingia Uvira bako na meme matelefone zile zile. Nitafuta kuita vigilance ya jeune ya Uvira kukuwa makini. Benye watanichongea ilikuwa nimero yangu bamwanisha batumia deja majina ya wale watu tuko tunabatafuta. Bako watatu mwenye ataingia mikono ya jeune ya Uvira itakuwa ni ole waki. Kama wanajua viko na zile matelefone baanze kutupa mtoilette hatu ya bakamata paske batelefone batieko mikono soro yao itakuwa sawasawa na bezao benye walikufanya mutiri jana paske walikuwa batrete. Message ya pili ku population. Panike ziko mingi. Niliwaambia depuis jana kwamba Rurambo iko mikono ya FARDC. Rurambo iko mikono ya bazalendo na baburundi. Bengine wakanicheka apres kuita ku telefone apres kutuma audio ya kuapeze watu wengine wakanambia wewe utuwe peke ndo utajionea yako wewe utaukamata. Nitakubarasire ke audio yenye iko na circuler mu réseaux sociaux kusema kwamba Rurambo ilianguka. Ile video ni ya depuis zamani, haiko ya jana wala ya juzi. Ile video inaweza kuwa mwenda ile wakati wanatante kuvuka wakati walipigwa na bajene ya kwetu mambo ya Muhuzi. Ndio ile video ilianza kusikile. Enemy iko na mbinu nyingi sana, iko atumikisha batu, banarudisha le meme video za zamani. Maintenant kama hauko informé, je suis vraiment très content na watu yoka tupoze question. Hii ni hai, hii ni namna gani? Tuko ku telefone saa yote, nous avons des mégas pour répondre kwa question yote pour que watu wasipanique. Ma video za mingi zimuko mnaona, ma Twitter za ule Steve kama Steve Wembi wa M23 iko natuma Luvungi lishanguka, Katogote lianguka, Bugere lianguka, Lubezi lianguka. Ce sont des faux messages. Watu walamuke waende kwa makanisa, watu walamuke watenda churuza waende wachuruze. Uvira iko calme, mais comme activiste siwezi kosa kudenoncer silence, pas silence, niseme uzembe wa region militaire ya Uvira, 33e region militaire. Napaswa kuidenoncer parce que haiwezi kuwezekana mshindo kwa na communiquer na Kisangani pour que tusaidie kupana drone, kupana silaha, kupana bia lazima biote parce que haiwezekani M23 ikuwe na armes za longue portée kisha gouvernement itikose ma armes za longue portée. Qu'est-ce qui empêche que le gouvernement congolais inapaswa kuwa na mabunduki zinaweza kupiga Rwanda à travers Bugarama, bina tuepusha sie kupiga ile bunduki yao yenye iko mlivo ya Nyangezi? Tunakosa nini? Mimi niko na kizendo region militaire parce que inawezekana bako na communiquer na retard. Inawezekana hawako naambia Kisangani kama tuko na parce que batu kama wanabomoka mu plaine ababomoki juu ya masasa sema ndio wamekamata eneo. Wanabomoka parce que wako naogopa mabombi ziko zinaanguka, ziko zinaua watu. Tunakosa nini sie? C'est pourquoi mimi na akize region militaire itusaidie kukomunike na zone de défense niko Kisangani pour que watusaidie na watupatie benye binastahili. Watupatie bunduki zenye zinastahili na sie pour que tudetruire. Nilisema tena jana na nilikomunike na wakubwa ya Kinshasa na waza wamwa wanaweza kufika leo Bujumbura kama watasaidia, kama hawakubambia basikui. Tulikomunike na watakuya. Ni kusema nini? Kama hatuyafanya reciprocity, mwezao na kupiga kofi na ona mupiga ingine na yako ikuwa ya makali kuzidia ya kwako ya kwaki, hauta negosie naye. Rwanda iko naona sababu tuko mublagi, tuko michezo. Mais je vous informe que watu ya Bugarama jana balijua kwamba kuna bajende hapa kuko formation ilifanyika juzi ya namna gani tunaweza kufabrike bombe artisanale. Kama FARDC inashindwa kupiga Rwanda, population yote iko na jikaza. Wale wa elektronisie vyetu wako wanatafuta namna gani watafanya tuone kama wanaweza kuangusha bombe mwa Bugarama. Population jana haikulala Bugarama. Juu ya nini? Juu ya voga. Et donc nao viko na mwili, viko na damu sawa na sie, wanapaswa kuogopa. Donc population ibakie calme, mais mimi na akize FARDC à travers région militaire ako bazembe sana, abako na communiquer na Kinshasa na Kisangani pour que batupatie ce qui est nécessaire pour que Rwanda comprendre kwamba na sisi tunachoka na vita yake. Na boga yetu sie hii kusema wako na avance mnaandika kwa réseaux sociaux wako na avance, Mungu anatafuta kuwapatia nguvu waone kati kwa tunakimbia. Alors que FARDC haikimbii, alors que wazalendo hawakimbii, wazalendo walifanya ka repli, wanatoka wanakuya pour que bagomboleo na wengine waende kutere na njoo vita na kuaka. Ile mimi na Yasimina isema
na sauti kubwa sana nasema kwamba ni wazembe, kwa sababu haiwezekani vita inyangali kunivue Makamanyola, kunivue Katogota, tuko tunapigania porque wasinyangale tena ile kijiji, watu ya Sange waanze kutoka juu ya uzembe ya kwetu ya FRDC. Tuko na silaha za nguvu ziko madepo. Tunaonaka wakati ya kuselebre fete ya independence banatuonesha kama demonstration maavyo za ajabu, anatuonesha maorge de sterling za ajabu. Pourquoi hazikui Katogota, pourquoi hazikui Luvungi, pourquoi tusaidie kudefie? Ndio maana mimi nasema ni uzembe. Ile haiko parole unaisema, binjo unaisema na ni kasi. Haya, shukrani. Gloire Aidin Alexandre, mkaji ambaye kwa sasa anapatikana maeneo ya Goma, anaweza kudhibitisha plan ya wahasi wa M23 baada ya mmoja wa wahasi hao kwa maslahi ya kutoza kodi na hivyo kuweza kuzungumza nao kuonyesha mara ngapi wahasi wa M23 wanayo plani ya kupita kwenye milima mikuu na kuweza kuteremkia katika vijiji ambavyo vinapatikana huku barabarani, ikiwa barabara kuu ya namba 5 ya kitaifa. Lakini kwake yeye aliweza kuzungumza mengi na kuyaonyesha kwa kina, na basi tumfuatilie. Mie kwa majina naitwa Gloire Aidin Alexandre. Mie ni mkaaji wa Bukavu, lakini nakuwa Goma kwa sababu ya kazi. Mie niko ingenieur mu aviation civile. Nilisoma mafuta ya ndege, kazi yangu ni kutia karibira kwa avion. Ndio masomo mie nilisoma ile. Sasa hii vita yote ilifika Mugoma na niko hapa Goma, isiku hatutoki. Sasa ya kunishangaza leo, sasa ndugu zetu wazalendo walikuwa wanapigana. Nilikuwa kulupango kwangu na ikala na shefu wangu wa kazi alikia niona na wengine wa collègue de service. Nikasikia fujo huko mulupango hapa Goma kwa mimi naishi. Kumbi ni watu wale wa Nyarwanda wale wa M23 yuko wanakia lipisha taksi ya kila mulango kwa kuko watu mkila nyumba ya kila menage. Baire wetu akabambia bakule yulu bote abiko balikimbiaka vita. Bakasema no, tutenda jiangalilia shi peke tuone. Saba lingia biko banaongea vitu moya hivi. Mwenzetu ule shefu wangu akamupiege. Akanseko natuambia maneno ase no, ifanga tuko tunabalipisha ni franga juu ya kuleta sekirite na nini na nini. Bia mingi mingi bia alisema pali. Kisha akatuhakikisha akatuambia hii vitu nasikia kwa napigana kule Katogota na Kamanyola ni kudistraire wale watu juu balishatia Barundi mwile vilima yote mpaka kule Maminembwe juu tusingie Uvira. Sasa na shi tunabacheza tuko tunabadistraire, tunafonse Mwenga juu tuke tubachomoke ngambo ya yulu, tubashushe mu Uvira, tubapige tukamate Uvira, kisha na tufetele bonane Kalemi, tuingie mpaka Kalemi na ndio tuko tunendelelea. Ndio kinywa ule mtu alikuwa yuko natuambia mu nyumba, na iko na telefoni yake, iko naongea na Makenga ku telefone, iko naongea na wengine ba colonel ba general yabo ya wale ba Kahoko yabo. Tulikuwa niko namusikia tu ku telefone, kisha iko naniambia wewe uko nasema bongo ukukua, nikaambia ona dokima zangu siku nilitoka Goma mimi nakimbia sasa vita. Nikampa dokima za bongo, basi nilipisha ile mataksi yao. Mwenzetu akaendelea kumupoze ma question, akasema aba babiana ni baduru biko banapigana banakia na fonce huku Kamanyola, banasabu kama shi tuko nengine plans tuko tunapanga kuingililia Mwenga jituke tuwachomoke Uvira tubapige sasa bien. Nikona siezi lala na ile habari na nikose kuwafikishia hayo mkubwa. Kama unajua wengine wakubwa wa generale wa wazalendo, mbafikishie hii message. Sa muko munapigana hii ngambo moya, muna kama munasekirize ingine ngambo au munawakisha front ingine ngambo. Akanifata kanambia kwana nabisi mie sina kazi, batanikamata kwa kingufu wanitie kwa jeshi. Nikamwambia hapana, mimi siwezi enda kuwa jeshi. Juu ni bebe mujeshi yenu, manake unalalisha kwanza maiti yangu hapa ndio niende kuwa jeshi wenu.
Akanambia na siku zinakuya wataanza forcer na washoferi wa taxi bisi wote wakuwe waskari wa M23. Donc kila taxi bisi no itakuwa inaanza feki fika fasi kule kwenu kwa muko munaeli toka Bukavu, ilitoka wapi, unaanza kuwa muna kontrole ba shoferi mzuri. Banasema ni siku zinakuya maanke abatakuwa anauliza via mtu, nakuya bana kuforcer par force. Banasema biko na besoin ya 3 bataillons juu bapige Uvira. Na bata forcer jeunesse juu ingie muile arme abo bakamate Uvira. Leo mwangu munyumba ndio mwalikale ko nasemea sana kia lipishe ile taxe yabo kabisa. Anasema deja juu mini kwa pa Goma, anasema kukamata territoire ya Ruchuru na ingine territoire ya moya ya umu Mgoma, mina sababu jinayo. Akasema deja ile ni ya mingi sana kushinda pays ya Rwanda. Sasa anakamata ile territoire vile ya Goma, vile ya Bukavu na kote kwenye biko Mgoma na Bukavu. Banakuta kama biko nafasi ya mingi kushinda Rwanda, deja pays ile biko nayo. Me bana abaeneze njo effectif yabo ya basoda juu bapigane sasa hii vita mzuri. Biko na besoin bakamate jeunesse par force, baeneze 3 bataillons juu objectif yabo ikuwe atengisi balikuwa banaipanga. Njo ile mkubwa. Hii message kama kuko gisi uifikishie wakubwa wengine waisikie, wasekirize le bilima yote kwenye kuko bazalendo ya Mwenga, Kamituga, nafasi yote. Ile njia yote inaweza tuma baingie Uvira, baifanye sécurité s'il te plaît vraiment. Na Mungu abasaidie na abatie nguvu. Shie population tuko hapa ni masikio yenu kukua na basikilia, tunabapatia information. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Hayo ikiwa tu ni mwisho wa taarifa ya habari ambayo nilikuletea ikiwa leo Jumapili tariki 7 mwezi wa Disemba mwaka 2025. Basi ungana nami tena katika vipindi vingine ambavyo vinavyokuja ikiwa mapenzi ya Bwana. Basi nitakuwa nawe tena, lakini kujiunga nami hata kwa kubonyeza alama ya subscribe hata alama ya kengele ili unapata habari zetu mapema na katika muda mwafaka.